जय जगन्नाथ। मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मु पद्मनाभ पाणिग्राही आमरी सत्य नीतिवाणी कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज नीतिवाणी कार्यक्रम आम गृहस्थाश्रम संबंध में किसी आलोकपात करवा। मुक्ति निमते मनुष्य शरीर ता मध्य गृहस्थाश्रम होची पाठशाला सदृश। एही दानकार पल्लवी शयन भाई भोग उपभोग आराम करने ये मनुष्य देह मिली नहीं। जीव मानकर कल्याण पाई गृहस्थाश्रम तन मन बुद्धि विवेक द्वारा यथाशक्ति अन्य मान को सुखी करने जत्न आवश्यकता होची गृहस्थाश्रम। बापा माँ जेजे बापा जेजे माँ कका खुड़ी भाई भौणी समस्त को आपणार भावी कर्म करवा होची गृहस्थाश्रम। ज्येष्ठ मान को सुख सुविधा देवा सेमानकर सेवा करवा कनिष्ठ मानकर होची कर्तव्य। वैकुंठ समान आहा अटे से ही घर परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर। देखंतु ये परस्पर जोटी स्नेह ममता रही से होची स्वर्ग। से गृहस्थाश्रम होची देवता माने सेठी वास कर। बोहू माने सासु ससुर स्वामी को सम्मान देवा सह सेवा परायण हवा ये उचित। गृहस्थर पंचयज्ञ देवयज्ञ ऋषियज्ञ पितृयज्ञ भूतयज्ञ नृयज्ञ बा अतिथि यज्ञ ये पंचयज्ञ गृहस्थर धर्म। देवता मान को संतुष्ट कले वृष्टि हुए। ऋषि मान को संतुष्ट करवा उचित से माने जो शास्त्र सृष्टि कर। पितृयज्ञ पितृपुरुष मान को संतुष्ट कर श्राद्धादि पिंडदान करा जाए। भूतयज्ञ है गाई कुकुर काऊ पारा पिंपुड़ी ठारू आरंभ कर समस्त जो भूत प्राणी मान को खाद्य खाइबा के दबा अतिथि को सत्कार करवा ये सबु कार्य गृहस्थाश्रम होता है। आपण लक्ष्य करंतु गृहस्थाश्रम केते आनंद कौटी ना आपण माने लक्ष्य करंतु भगवान शंकरंकर परिवार रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहित गौरी तु सद्भूषणा स्कंद शंभुसुत षडाननजुत स्तुंडी च लंबोदर सिंह क्रीड़ी समूषकं च वृषभ स्तेषां निजं वाहनम् इत्थं शंभुगृहे विभिन्नमतिषु चैत्यम सदा वर्तते। आपण लक्ष्य करंतु देवदेव महादेव शंकरंकर जो परिवार रे भगवान शंकर मुंडमाल धारण करिथांती गଳାରେ सर्प भस्म लेपन करिथांती किंतु माता पार्वती सुंदर सुंदर आभूषण रे भूषित होइथांती। शंकरंक पुत्र कार्तिकेयंकर 6टी मुंड गणेशंकर गज बदन लंबोदर पृथुल शरीर समस्त वाहन कहार वृषभ सिंह मयूर मूषिक ये समस्ते जन जनकर भक्षक अटंती खाद्य खादक भक्ष भक्षक संपर्क यह सत्य समस्ते एकत्र रही। अर्थात कुटुंब मध्यरे विभिन्न स्वभावर व्यक्ति रही सुद्धा जड़े अन्यर सुख मंगल प्रति दृष्टि रखी प्रेम पूर्वक स्वावस्थान करवा उचित। ये हूँ गृहस्थाश्रम धर्म आम भगवान शंकर ठार शिखा। तेणु आम लक्ष्य करंतु जो गृह समस्ते सुखी पुत्र कन्या बुद्धिमान बुद्धिमती पत्नी मधुर भाषिणी मित्र माने विश्वासी पति पत्नी को स्नेह करुथाए चाकर बाकर आज्ञाकारी होता जो गृह नित्य अतिथि सत्कार होता है
ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥାଏ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାତ୍ବିକ ପବିତ୍ର ମଧୁର ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ନୀତିଦିନ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରାଯାଉଥାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହେଉଥାଏ, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ହେଉଥାଏ। ସେହି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ସାନନ୍ଦം ସଦନಂ ସୁତାଶ୍ଚ ବୁଧୟ କାନ୍ତା ମୃଦୁ ଭାସିଣୀ ସନ୍ମିତ୍ରಂ ସୁଧନಂ ସୁଯୋଷିତରତି ସାଜ୍ଞା ପରା ସେବକା ଆତିଥ୍ୟଂ ଶିବ ପୂଜନಂ ପ୍ରତିଦିନಂ ମିଷ୍ଟାନ୍ନପାନಂ ଗୃହେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମୁପାସତେ ହି ସତତಂ ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ସେହି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ଭଲ ପାଇବେ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଂ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। କବି କହିଛନ୍ତି କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଯାର ପ୍ରତି ଲାଗି ଦେବତା ନର। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ବାପ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ କେଉଁଠି ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଠି ବନ୍ଧୁତାର ସୁନ୍ଦର ଆସିଯିବ, କାହିଁକି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମନୁଷ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହେ, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା, ଗୃହସ୍ଥ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅୟଂ ନିଜ ପରୋବେତି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତାନାଂ ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ତେଣୁ ଇଏ ନିଜ ଇଏ ପର, ଏକଥା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକଥା କେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ନିଚମନା ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦାର ଚରିତ ଯିଏ, ସେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସୁନ୍ଦର ସରସ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।